रे दशपल्ला सत्संग विहार आनुकूल्य आमे समस्ते महा आनंद रे से परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य जन्मदिवस को महा आनंद रे परिपालन करुछे। प्रातः काल विनती प्रार्थना जन्मलग्न घोषणा सहित उषा कीर्तन एवं मातृ सम्मिलनी यापर आमर सत्संग तेणुक आचार्य आज जहाँकर शुभ जन्मदिवस केवल दशपल्ला नुहे समग्र भारत केवल भारत नुहे विश्व आज तांकर जन्मदिवस को महा आनंद रे महा आरंभ रे परिपालन करुछन्ति सर्वाग्रे समस्ते मिसी। किंतु से आचार्य कथा जेतेबेले मन रे आसे से कमनीय रूप से माने तांकर जो मुखर से जो आलोक जहाँ को देखिले से ठाकुर आवर्तने आम ठाकुर को बुझीपार जहाँकर चाली चलन कथबार्ता से ठाकुरत्वटा से परिप्रकाश करिसेंती जहाँ को देखिले मैं ठाकुर केमिति थिले आमे बुझीपारू तांकर चाली चलन केउभली भाबरे हेइथिबो जहाँ को अनुसरण कले आम जीवनटा को आमे सहज सुंदर करिपारू से ही होउछन्ती आचार्य जी आचरण सिद्ध जी आचरण करिकी देखांती जे जीवनटा को किभली भाबरे माने बंचिबा हेबो से दिन आचार्य कहउछन्ती जीवन ज्योति सेवा ए जीवन ज्योति सेवाटा कौन बुझा गले माने आचार्यंकर एटा नाटमंडप रे आलोचना कि आम मान जीवन में अनेक शर्त अच्छी से शर्त मान मध्य आमे जदि श्रेष्ठ शर्त भाव रखिपारिबा ताहाले जीवन प्रत्येक परिस्थिति रे आमे तांको जीवन रे उपलब्धि करि परिबा। किंतु आमे माने आम मानकर चलनी आम मानकर चाली चलन खाइबा पीवा बसिबा उठिबा आम माफिक करू तेणु करके आमे केबे निजको सेई भली भाबरे से जो भली भाबरे चाहिछंती आमे सेई भली भाबरे जदि निजको आमे न सजाडू ताहले आम जीवनटा सेई भली भाबरे असजडा हेइ चले से किंतु आचार्य कहउछंती से किंतु असजडा नुहंती से होउछंती स्थिर तेणु करके आम मानको स्थिर हेबाकू हबो इष्टमग्न हेबाकू हबो एई स्थिर हेबा मध्य देकी कोन हबो ना आम मानकर तांको सहित ए गोटे संपर्क गढ़ी उठिबो तांको प्रति मोर भल पाइबाटा आसीबो तांको प्रति मोर विश्वास आसीबो ए भल पाइबा विश्वास आसीबा मध्यरे कोन हुए ना तांको मो जीवन रे मु वास्तविक करियो चेष्टा करे। आचार्य कहउछथि जेतेबेले मु तांको मो जीवन रे वास्तविक करिबाकू चेष्टा करे सेतेबेले ही जीवन रो प्रत्येक परिस्थिति रे मु तांको उपलब्धि करि पारे नचेत करि पारे ना। तेणु करके माने आलोचना को टिके आगु जाई पुनी आचार्य कहउछन्ती ए जो जीवनटा हम पाइछि ए जीवन केतेबेले अछि सेतेबेले मृत्यु मध्य ता सहित अछि यदि जीवन यदि सत्य ताले मृत्यु मध्य सत्य एथिरे कोनोसी संशय नाही यदि संशय अछि ताले बुझिबाकू पड़िबो ताले मो भितरे अनिश्चितता अछि यदि छुआटा जन्म नेला ता सहित तार मृत्यु मध्य आसीछि आज हुएतो जन्म नेबा क्षणी तार मृत्यु हेइ पारे जन्म नेबार 3 दिन पर मृत्यु हेइ पारे किंबा जीवन चालिथिबा मध्यरे मृत्यु हेइ पारे किंतु आमे माने जेहेतु मनीष सहज भावने सेटाको एक्सेप्ट करि पारुना आमे माने जो भाव व्यवहार आम भितरे जो दोदुल्यमान आम भितरे जो इल्यूजनटा रहिछि से इल्यूजन रे बाहर को जाई मु जदि बुझिबाकू चेष्टा करे ताहाले सेठी सत्यांश से मानिने को आचार्य कहउछन्ती साहस दियो किंतु शंका जगै देबाकू चेष्टा करना ता माने ता भितरे ए जो विपद ए जो अछि ए जो शंका माने आचार्य कहउछन्ती जो भय किछि नहे ए जो दोदुल्यमान मु बुझी पारे ना जिंसटाको मु गोटे परिकल्पना कर दिए ए जो माने भय रहित जीवनटाको आमे माने सहज एक्सेप्ट करि परना ए भयटा कोन आमे को भाबे कि मु एठी गले कोन हबो सेठी गले कोन हबो एई भली किछि हेइ जेबो कि ए जो इल्यूजनटा आचार्य कहउछथि मु मंदिर को जाईछि मु पूजा करूछि तापर आसला पर मो बापांकर देहांत होई गेला ताहले मु भाबुछि कोन मां के मंदिर को गली तेणु करके एई भली भाबरे मो बापांकर जीवनटा चली गेला किंतु आचार्य कहउछथि एइटा केबे हुए ना कारण विधिर गोटे विधान अछि विधिर गोटे
नियम अच्छी से विधिर विधान को से विधिर नियम को कहीं अवज्ञा करि परिबे नाही। सेदिन ठाकुर माने आचार्य प्रसंग को आउ टिके आगु जाई कहउछंती सेदिन ठाकुर के जीवन में भी से विधान हेइथिला से विधि भी हेइथिला। सेदिन ठाकुर मना करछंती मां को ठाकुर को मां को मना करछंती जे मां तुमे कलिकता आसो ना किंतु मां सेटा बुझी नाहंती। मां चाली जाइछंती कलिकता पुओ को देखिबा पई किंतु विधि सेठी काल सेठी जगी के बसिछि। ठाकुर सेटा कहि पारनती मां को जे मां तुमे कलिकता आसो ना काल तुमको कबलित करिवो तुमर सेठी मृत्यु हबो ए कथरा किंतु कहि पारनती। ठाकुर किंतु देखुछंती हां हां करूछंती मां चाली जाइछंती कलिकता सेठी ताकर देह असुस्थ होइछि परवर्ती समय रे मां देह रक्षा करछंती। तो आचार्य कहउछंती जदि ठाकुर तक मां को बंची पारलेनी ताहले तुमे माने कोन भाबुछो तुम माने तो जीवन को जो सब पथ निर्धारित हेछि से सब को कोन ठाकुर परिवर्तन कर दे पारेने। जदि परिवर्तन संभव नुहे ताले विधि की माने की चलिबा को पड़िबो। ए विधिर विधान को सेदिन पुणी आउ टिके आगु जाई के आचार्य कहउछंती सेदिन कुरुक्षेत्र रे माने सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अछंती आउ श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन अछंती। सेठी युद्ध क्षेत्र रे धनुर्धारी कर पुओ युद्ध करबा को जाउछि पुरुषोत्तम कर भण दे जाउछि माने युद्ध करबा को सेदिन पर चाहिथिले श्री कृष्ण धनुर्धारी कर तांकर पुत्र भण दे को रक्षा करि पारथाते किंतु करि पारले नाही कारण विधिर विधान सेटा विधिर विधान सेठी अभिमन्युर मृत्यु हबो एटा सुनिश्चित। कारण आचार्य कहउछंती जीवन जेतबे हमर नै के आसीछे मृत्यु मध्य हम दासक नै के आसीछे जीवन टा को जदि बंचिबा को चेष्टा करूछे मृत्यु को मध्य हमको एक्सेप्ट करके चलिबा को पड़िबो ताहाले हमको जीवन टा जदि हम बंचिबा ताहाले जीवन ज्योति सेवा नै के बंचिबा। ए जीवन ज्योति सेवा माने कोन ठाकुर कहउछंती जीवन अछि माने सेठी आलोक अछि ज्योति माने प्रकाशित। ए जीवन नै जदि मोर आलोकटा प्रकाशित हुए ताहाले सेठी मोर ठाकुरत्वटा प्रकाशित हुए। आ आचार्य कहउछंती हम जेतेबेले नाटक करिया को नाटक मंडप को जाउछे सेठी हम केते सजबाज होई जाउछे किंतु से सजबाजटा परिलक्षित सेते पर्यंत हुए ना जे पर्यंत मो देहरे सेई नाली आलोकटा न पड़िछि। से नाली आलोकटा मो जेतेबेले विच्छुरित होई पड़े सेटा मते धळा करके देखाए। सेई भाबरे मो जेतेबेले ठाकुर को जीवन में धरिकी मोर अहंता को सबलाइन करके चाले मो अहंता को जेतेबेले तांको पाद पद्म रे समर्पण करे सेतेबेले कोन हुए मो भितरे से धळा आलोकटा प्रकाशित हुए। से धळा आलोकटा माने मो भितरे ठाकुरत्वटा जागृत हुए। आचार्य कहउछंती किछि हावड़ार गुरु भाई माने आसीथिले दर्शन प्रणाम करिया पे से माने डीपी वर्क करके आसीछंती से माने कहउछंती जे 14% डीपी वर्क करछंती किंतु जेतेबेले देखा होला सेतेबेले 10% डीपी वर्क हेछि। आचार्य कहउछंती ए जो आवासटा थिला से मानकर ए जो जयगुरुर आवासटा थिला आचार्य कहउछंती जदि मनुष्य कर्म करे ता भितर जदि ज्ञान थाए ता भितर जदि भल पाइबा थाए ताहाले से आवासटा सेई भरी केटा आसी न थांता। जे ठाकुर को भल पाई चले ता भितर देखिबे से केबे एते कथा गपेना से सब पले स्थिर कारण ठाकुर भी स्थिर। कारण हमें पूज्यपाद बरदा को भी देखिछे से सब पले माने स्थिर जागरण करंती तांको आपण केबे एते बकबकी बार देखि नथिबे। तेणु आचार्य देखुछथि जे ठाकुर को भल पाई जाई चालीछि जहा भीतर से ज्योतिटा प्रकाश पाइछि जे अन्य को भल पाइछि अन्य को सेवा देछि निजर अहंता को सबलाइन करिछि ताकू केबे आपण एते अस्थिर देखिबेनी ता भीतर केबे आवाज आसीबनी। आ गोटे कथा आचार्य कहउछन्ती ए जो माने तांको नै के चालिबा समस्त कहउछन्ती मो ठाकुर को धरिछि ए धरिबा भीतर देखि कोन हुए किछि हुए ना। आमे केवल तांको पूजा उपकरण सजेइछे आमे तांको फूल दउछे भोग लगाउछे या भीतर देखि किछि भी परिवर्तन आसे ना जे पर्यंत ओ निजको तांकर जो विधि विधान अनुसार निजर चरित्र को परिवर्तन न करछि मोर भीतर से जो सेद्र सिद्धि आचार्य कहउछन्ती ए जो सत्यानुसार प्रथमे कहला तुम मान को सर्वप्रथमे दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करे कहबो ए दुर्बलता कोन मो भीतर से अहम मो भीतर से भय मो भीतर से परस्त्रीकात्रता मो भीतर से ईर्ष्या मो देखि के काहू सही पारे ना मो जय जाय ए सब जिंस तो एटा ही हो जो भीतर दुर्बलता से दुर्बलता भीतर माने से दुर्बलता
ସହିତ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। এই ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିଟା এই ମୋହମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଦେଖି ହୁଏ ନା। এই ମୋହମାୟା ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ରୁହେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମତେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟେ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା। এই ପୂଜା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ରୋତ ତାକୁ ଦେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। এই ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଉତ୍ସବ କରୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଭୁଲ କେତେ ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଉଛି। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ। ମୁଁ କାହିଁକି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ସେଇ ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କାହିଁକି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ସେଇ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲକ୍ଷଣ ଆଣିବା ପାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ କେବଳ এইটা କହିକି ଫାଙ୍କିବା ଶିଖିଛି। କାରଣ ସିଏ ନିର୍ଭୁଲ, ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ସିଏ କଥା କହି ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନା। ସିଏ ଭଲ ପାଇ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଜାଣେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମିଳେ ନା। এইটা ହେଉଛି କେବଳ ଫାଙ୍କିବାଜିର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ନ ତୋଳି ପାରିଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। କେବଳ ଧରିକି ଚାଲିଛି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନି। ତେଣୁକରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତତା କେବେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, କେବେ ଅନସର୍ଟେନିଟିଟା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି ମୋ ପିତା ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ଦୁର୍ଗାପୁର ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାପୁର ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ କରିକି କହୁଛି ଯେ ଘରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ, ମୋ ପାଇଁ ଘର ଦେଖିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତତା ହିଁ ଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ଅନସର୍ଟନର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ସେଠି ତାଙ୍କର କେତେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଫେଲ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଡାକ୍ତରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ଅନିଶ୍ଚିତତା? ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେହ ରକ୍ଷା ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଅନିଶ୍ଚିତତା କାହିଁକି? କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବ? କାରଣ ଠାକୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ମାଣିକପୁର ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି କାହାର ସାହସ ହୁଏନି, ପୋଲିସର ବି ସାହସ ହୁଏନି ଏତେ ରାତିରେ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ନେଇକି ସେ ରାତି ଅଧରେ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବସିଛି, ମଜା କରୁଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସହିତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବଟା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଆସିନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ସତ୍ୟାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିରାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେବା କି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟେ ହେଇ ଉଠିବି। ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହୁଏତ ସହଜ ସରଳ ହେଇପାରିବ। ପରିଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର